Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang mulia dan yang kami muliakan para alim, para kiai, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada salat Jumat hari ini, mari kita puji Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga dengan ungkapan kata syukur kita, Allah berkahi umur dan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga bermanfaat sebagai jalan ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus pada hari ini, Jumat tanggal 8 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 17 Mei 2024. Alhamdulillah, bi'aunihi wa birahmatihi, Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir dan bersama-sama untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid An-Nahdah, kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama ini. Salawat beriring salam semoga selamanya tercurah kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat dan umatnya, terlebih khusus kepada kita semua yang hadir dalam pelaksanaan salat Jumat hari ini. Mari kita bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebelum pelaksanaan salat Jumat dimulai, izinkanlah kami dari takmir Masjid An-Nahdah, kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, menyampaikan beberapa maklumat kepada jamaah sekalian. Yang pertama, maklumat yang kami sampaikan adalah laporan keuangan atau keadaan kas Masjid An-Nahdah yang tercatat sampai dengan hari ini. Saldo awal 144.017.000 rupiah kami terima infak melalui kotak amal pada hari Jumat yang lalu 482.000 rupiah, dan saldo akhir pada hari ini berjumlah 144.499.000 rupiah. Atas nama takmir Masjid An-Nahdah menyampaikan ucapan terima kasih kepada jamaah sekalian. Semoga infak yang diberikan diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, syukran katsira wa jazakumullah ahsanal jazaa. Selanjutnya kami sampaikan untuk petugas salat Jumat hari ini yang bertindak selaku khatib sekaligus imam, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Khairul Ansari LCMA. Beliau pengasuh dari Pondok Pesantren Syahama Jakarta Timur. Muadzin sekaligus pilar Akhinal Mahbub Ustaz Zahid Rashidi. Alhamdulillah, para petugas yang disebutkan namanya tadi sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kami sampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, waktu salat Jumat hari ini akan masuk pada pukul 11:51 dan sudah masuk waktu. Dan untuk tertib dan sempurnanya ibadah salat Jumat, kami mohon dengan hormat kepada seluruh jamaah yang sudah hadir untuk mengisi saf di depan yang masih kosong, kemudian merapatkan dan meluruskan barisan. Selain itu kami mohon kepada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone untuk sementara waktu tidak mengaktifkan nada dering atau suara handphone selama berlangsungnya pelaksanaan salat Jumat. Kami mohon pula kepada seluruh jamaah untuk tidak berbicara di saat khatib sedang menyampaikan khutbah di mimbar, agar ibadah salat Jumat yang kita lakukan tidak menjadi ibadah yang sia-sia. Terakhir, mari kita lengkapi pertemuan
dengan silatul arwah. Kita doakan para pendahulu kita, terutama orang tua, para guru, para masyayikh pejuang dan muassis Nahdlatul Ulama serta jami'il muslimin wal muslimat yang sudah mendahului kita semua. Semoga arwah mereka selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan makbarah mereka Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Demikian pula saudara-saudari kita yang sampai dengan hari ini masih berbaring sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, kita doakan semoga diberi kesabaran, kesembuhan dan kesehatan kembali. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah masyayikh jami'atul ulama usairi muassisiha wa ru'asaiha wa a'dha'iha min al-ahdi wal nahdiyat wa li jami'il muslimin wal muslimat syai'ulillah lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah maklumat yang dapat kami sampaikan atas nama takmir Masjid An-Nahdhah, menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya karim. Ashhadu an أشهد أن محمدا
أشهد أن محمدًا رسول حي على اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على المعلمين رب اغفر لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والأبصار وتذكرة لأولي الألباب والاعتبار والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار من انشق له القمر وسلم عليه الحجر وشهد بنبوته الشجر وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره صدق الله العظيم وبلغ رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman kita akan mendapatkan jaminan surga. Dan dengan ketakwaan kita akan mendapatkan kemuliaan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian menurut Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Orang yang senantiasa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat
yang dimuliakan dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin pernah mendengar dan mengikuti apa yang terjadi di sekeliling kita. Bahkan kita mendengar kejadian-kejadian yang sangat memilukan. 7 hari yang lalu telah terjadi kecelakaan bus pariwisata yang mengangkut anak-anak SMK karena mereka ingin melakukan perpisahan di luar kota. Bahkan 2 hari yang lalu kita juga mendengar berita pesawat Garuda yang mengangkut 450 jamaah haji terbakar mesinnya. Sampai sekarang pun kita sering melihat berita adanya air bandang, banjir bandang, ataupun adanya longsor yang berada di Sumatera Barat. Pada 2 kasus yang pertama mungkin kita akan mengatakan siapakah yang disalahkan, siapakah yang bertanggung jawab atas 2 peristiwa tersebut. Bahkan kemudian pada peristiwa yang pertama semuanya kemudian bersikap, bereaksi. Bahkan ada yang melarang adanya skuter di luar kota bagi anak-anak SMA. Padahal semuanya kita tahu bahwa apa yang terjadi adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi di dunia ini dari kerusakan, dari musibah, juga adalah karena sebab ulah manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab ulah-ulah manusia itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kasus-kasus tersebut, kejadian-kejadian yang ada adalah sebagian kecil dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebagian kecil dari seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Karena kita yakin sebagai umat Islam bahwa semua yang terjadi di permukaan bumi ini adalah ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang iman. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir. Dan kemudian Rasulullah menekankan, dan juga kamu beriman kepada ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Wa an tu'mina bil qadari, hendaklah kamu meyakini akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sifat qadar, sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Tapi ketentuan Allah yang ada pada makhluknya ada kalanya baik dan ada kalanya buruk. Itulah kemudian disebutkan khairihi wa syarrihi. Apa yang Allah tentukan di dunia tidak semuanya baik, tapi Allah juga menentukan yang buruk. Dan itu sudah menjadi kenyataan bahwa di sekitar kita ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang taat dan ada yang ahli maksiat. Ada yang diberikan kebahagiaan, ada yang diberikan kesengsaraan. Ada yang diberikan kenikmatan dan ada yang sedang diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan yang telah menentukan semuanya dalam ketentuannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di antaranya ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Al-Imam At-Tabari mengatakan sesungguhnya apa yang menimpamu dari kebaikan itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang menimpamu dari
keburukan adalah karena ulah dirimu sendiri. Maksudnya karena balasan dari ulah yang kalian lakukan di dunia ini, dari kecerobohan, dari kebodohan, dari ketidaksengajaan, maka kemudian Allah berikan balasan yang setimpal kepada mereka. Bukan berarti bahwa keburukan, musibah, ujian, bencana adalah kita yang menciptakan, karena kita yakin semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah sabdanya, beliau mengajarkan kepada putri-putrinya, "Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun." Apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi, dan apa yang Allah kehendaki tidak terjadi maka niscaya tidak akan pernah terjadi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i ketika beliau ditanya tentang al-qadar, beliau kemudian mengatakan, "Ma syi'ta kana wa illam asya, wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Khalaqtal ibada ala ma 'alimta, fa fil 'ilmi yajri al-fata wal musim. Ala dha manamta wa hadha khadalta, wa hadha a'anta wa dha lam tu'in. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id, wa minhum qabihun wa minhum hasan." Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Ma syi'ta kana wa illam asya." Ya Allah, apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi meskipun saya seorang hamba tidak menghendaki. Sebaliknya, apa yang saya kehendaki, jika Engkau tidak menghendaki, maka tidak akan pernah terjadi. Engkau berikan pertolongan kepada sebagian makhluk, Engkau tidak berikan pertolongan kepada yang lainnya. Bahkan ada yang Engkau berikan umur pendek sehingga meninggal dunia dalam keadaan muda. Ada yang Engkau berikan umur panjang sampai kemudian usianya tua. Ada yang Engkau berikan petunjuk sehingga dia mendapatkan hidayah keimanan. Ada juga yang tidak Engkau berikan petunjuk sehingga dia tidak mau beriman kepadamu. Ada yang Engkau berikan kebahagiaan dan ada yang tidak Engkau berikan kebahagiaan. Bahkan di akhir hayatnya ada yang Engkau berikan kebahagiaan dengan husnul khatimah. Ada juga yang Engkau celakakan dengan su'ul khatimah. Dari segi bentuknya ada yang Engkau berikan ketampanan, ada yang tidak Engkau berikan ketampanan. Ini jelas apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba hanya berusaha. Dalam madhab Al-Ash'ari, kita hamba hanya melakukan kasab, mengarahkan keinginan dan kehendak kita untuk melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu, tapi semuanya sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian ketika menghendaki sesuatu, sesungguhnya sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya berusaha. Kita manusia hanya berikhtiar. Kita manusia hanya berdoa. Karena ketidaktahuan kita tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang yang kaya atau termasuk orang yang miskin? Apakah kita termasuk orang yang bahagia atau termasuk orang yang sengsara? Karenanya kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang yang bahagia, orang yang mendapatkan kenikmatan di dunia dan juga kenikmatan di akhirat. Karenanya doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan, dan berikanlah kepada kami di akhirat juga dengan kebaikan berupa surga Allah Subhanahu wa taala, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya semakin mempertebal iman kita kepada Allah taala,
dengan penjelasan tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita berusaha, berikhtiar dan berdoa kepada Allah taala, diakhiri dengan tawakal dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita semuanya berdoa kepadanya agar kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ibadah, dan pada akhirnya kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala ikhwanihim nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة على نبيه الكريم، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة من المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأكبر. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سائر الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وإلى مؤسس الجمعية النهضة العلماء. أشهد بالله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وملء الأسوار وضيائها. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا رسول الله إنا نتوجه بك إلى ربنا في حاجاتنا بكم وقالنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Iya pasti gitu.